gihapon sa mga tao nga nagpakatanga, sa mga tao na gipili gihapon mahigugma bisag ang pila ng gibinuangan. So, ang title na nila piece kay Palihog, Pasabta Ko. Kahayag sa bulan, sama, kahayag sa kamutuuran ng ikaw ug ako, wala na. Humana ang tanan sa tuwa. Kadaghan sa mga bituon, sama kadaghan sa mga lalaki nga sa kuha gahandong pero mas gipili nako nga ikaw ra gihapon. Kabugnaw sa hangin, sama kabugnaw sa imong feeling. Wala ko kapalo kung asa ko magsugod o dapat na lang ba nako ning ilaktod. Laktura na lang ba nako tong sa sinugdanan, total humana o di naman tumabalik tanan. E diretso na lang ba nako ni sa kung asa ta natapos na mao hinungdan nga hantud karon akong kasing-kasing padayong gahapdos. Wala ko kapalo kay nibiya ka ngawa magpahibalo. Daghan kay kog mga pangutana kung unsay mali o kulang nga wa nako nahatag sa imuha. Sa sinugdanan, daghan kay kag istorya. Daghan kay kag mga saad sa kuha o katunituon ako sa imuha. Kalit na lang nagbago ang tanan nga wala ko kabalo unsa ang hinungdan. Palihog, pasabta ko. Kulang pa ba ako mga hugot na pagakos nimo? Kulang pa ba ang akong gipakita na gugma sa imuha o di lang yun ko mahimong sakto kay dili man ka kabalo makontento. Nibiya ka, ngawa na ko damha. Natapos ta pero akong gugma, nagpabilin sa imuha samtang ikaw. Tuwa malipayon sa imong bagong nakaila. Og ako, ania, nagdahong gihapon, nga basin, mubalik pa ka. Wala ko kapalo o saon para makalimtan ka. Mura man kung kag akong kilay, dili man perfect pero akong life. Mura kag charger o ako ang cellphone, kinahanglan ti ka sa tanang panahon. Para malikayan ang kasakit, gihimo na nako ang musinggit. Barkada dire, laag dito mo inom bahala gamay para bisag ka diyot malipay pero nganong inigmatan ako sa kabuntagon. Ikaw raman gihapon. Pila pa man karedor sa akong kinahanglan hukton o magpasipa na ako sa kabayo para makamatnon. Pila pa man, kalongnik na tong duway, ako kinahanglan hukton o basing tikila para makamatan ako sa kamatuuran na kitang duha. Wala na yung pag-asa. Kinahanglan ba na ako ipakong akong kaugalingon para makarealize na sa panahon karon pipila na lang ang lalaki nga tarong. Mura kag messenger. Ako imong maiti karon pero inig kahuman sa 24 hours lahi na pod. Wala ko kabalo nganong sa imuha ko permi gagukod. Kusog man utak ko mudagan pero nganong dili man ti ka maapsan. Kapulan man gyud utak kaayo ko pero nganong di man ko kapuyog higugma nimo. Kung ang gugma nimo sa kuha, murag load may expire. Unta, ningon ka sa kuha ka to sa sinugdanan pa para giluda na lang unta ti kag berting daghana may nalang unta. Nagdugay tang duha. Usahay pod, mura kag moon. Panagsa na lang gani ka magpakita sa gabi pa. Maunang panahon na siguro para mumata. Panahon na siguro para akong direksyon iliko palayo sa imuha. Kabalo ko, unsa ni kalisod para sa kuha pero kinahanglan akong buhaton. Kay dili pwede natanga ta sa tanang panahon. Dili pwede nakitaraan na higugma sa tanang higayon. Dili pwede nasige na lang taghilak sa isa ka tao nga bisag ka isa. Wala gihatag ag bili ang atong gugma. Ako na lang ang mubuhi. Total, ako ra maning nigunit. Ako na lang ang mulakaw, kaya ako na lang maning nagpabilin. Kung maabot man ang panahon nga mubalik ka og mangayo kag pasaylo, unta dong, mapasaylo pud ko nimo. Kay dili na gyud ko. Kay dili na ko sayangan ang panahon nga akong gipaningkamutan para lang ka makalimtan. Dili na ko mubalik sa sinugdanan na ikaw ang kauban. Kaya nga akong pasensya o pag-anto sa imuha, murag probinsyano nga salida. Dugay man mahuman pero kabalo ko na ikatapusan. Salamat.